क'क्राझाराव हा दखल खालामनायनि उद्गार क'क्राझारनि पादरघाटआव चन्दन पाल मुंनि सासे फालांगिरिया हा दखल खालामनानै लानो नाजादों। हा दखल खालामग्रा चन्दन पालनि हेंथायै केस होदोंब्लाबो पुलिसा जेबो एक्शन लायाखै। चन्दन पाल मुंनि सासे सुबुङा सरकारि हाजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरनि हाखौबो दखल खालामनानै लानो नाजादों। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय पादरघाटआव थानाय खमैबो 5 बिगासो हाखौ चन्दन पाल मुंनि सासे फालांगिया दखल खालामनानै लानो नाजादों। दै फुंखा बिफाननि आवथायाव थानाय सरकारि हा आरो गुबुन 7 सुबुंफोरनि हाखौबो गावनि होननानै दखल खालामनानै लानो नाजादों चन्दन पालआ। हा बिगोमाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला हाखौ मोनफिननो थाखाय पुलिसनो केस होदोंब्लाबो नाथाय पुलिसा जेबो राहा लायाखै। बेराफारसे दै फुंखा बिफानाव वाल लुफुंनो नागिरनाय खुन्थियाफोरखौबो हास'नानै दोनहैदों चन्दन पालआ। बेवहाय 5 बिगा बेसेबांबा खाथा माने वाटार रिसोर्सनि हा दंमोन। ओमफ्राय बे हाखौ आर्मिफोर आगोलाव थादोंमोन। ओमफ्राय बे थानायखौ आर्मिफ्राथ' शिफ्ट जानायनि उनावहाय माने चन्दन पालआ गावनिसो हा होननानै वाटार रिसोर्सनि हाखौ दखल खालामनाय जादों। दा बेनिफ्राय बे दखल खालामनानै डिपार्टमेन्टआ केस होदों माबाखौ पुलिसनो। खिन्थु पुलिसा माने नुनानैबो नुयैफोरबायदि केसखौ रेजिस्टार खालामाखै आरोखि। बे चन्दन पालआ सासे बेबसायी, बिनि फंबायफोर दं चन्दन पाल, माबा पाल, 4-5 दङ आरोखि। बिसोरो जबरदस्ति हाखौ बे जायगानिनोखा क'क्राझारनिखा। ओमफ्राय बेल' नङा, माने सरकारि हाखौ दखल खालामदों। आंनिबो बेक्तिगत हा दङ। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन न'खरनि गुबुन फेमिलिनिबो 6-7 जनसो मानसिफोरनि हाखौ बियो दखल खालामजोबदों आरोखि। बे फुरा माने हानि गुन्दाराज आरोखि। दा बेखौ आङो माने चिफ मिनिस्टार सार बा बिटिसिनि हेड प्रमद बर' सार बिसोरखौ नोजोर होनानै माने डिपार्टमेन्टनि हाखौबो जिहेतु माने रिकभार खालामो आरो पाब्लिकनि हाखौबो रिकभार खालामनानै होयो, बेखौ आसा लाखिनाय जादों आरो। माने 393/669 बेफोर फुरा माने बिटिसिनि पारमिसन लानानै हाफोरखौ जों बायदोंमोन। ओमफ्राय गुबुन न'खरनि मानसिफ्राबो बायदोंमोन। दा बेफोरखौ गासिबो हस्तक्षेप खालामनानै बियो माने जबरदस्ति खालामदों आरोखि। डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे आगोलाव केस होदोंमोन। बेनिफ्राय आरो नैबेहाय सेकेन्ड टाइम मा खालामबावदों बियो, डिपार्टमेन्टआ कन्ट्रेक्टरनि दारै वाल होनो नागिरदोंमोन। बे वालखौ बियो फैनानै माने मानसिफोर लानानै फैनानै बेखौ वालफोरखौ हाफायनानै माने गारहरफिनजोबदों आरोखि। दा बेनिफ्राय केस होबाबो पुलिसा माने बेखौ थाबैनो एक्सन लानांगौमोन, केसखौ रेजिस्टार खालामनांगौ, माने एक्सन लायाखै आरोखि। हयथ' फैसा थाखा जानानै हयथ' आन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा, बेनो आरोखि। बेथ' माने थाखा फैसा दं, थाखानि माबाजों गासिबो बाथेजोबनानै दोनदों जागोन बे आरोखि। নিজে কোনো জায়গা মাটি নাই বুলিয়ে মই ইয়াতে কিনিছিলোঁ। ভাল জেগাতে কিনিব নাপাৰোঁ, এনেকৈ বেয়া অলপ ভাল প্ৰকাৰতে কিনিব লাগে, কমত পাইছোঁ বুলিয়ে। এতিয়া এই মোৰ মাটিটা মই এতিয়া চৰকাৰী মাটি কয়, কোনো সময় আমাৰ তাত ৰেজিষ্ট্ৰি হৈছে, নামজাৰি হৈছে, BTCৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনো লৈছোঁ। এতিয়া 7-8 বছৰ হ'ল, এতিয়া মোৰ মাটি বুলিয়ে বৰ্ড লগাই আছে। এতিয়া আমি ক'ত যাম, ক'ত ঘৰ বনাম? আমিতো ঘৰ বনাবৰ কাৰণে চন্দন পাল, আমি ইমান ভাল কৰি চিনি নাপাওঁ। চন্দন পাল বুলি বৰ্ড লগাইছে আমাৰ জমিনত। এতিয়া আমি বৰ্ড ফেলাই দিব, আমিতো ঘৰ বনাব লাগিব ন, আমিতো থাকিব লাগিব। আমিতো 4 বছৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছোঁ, এতিয়াতো নিজৰ ঘৰত থাকিব লাগিব। এইকাৰণে আমি নিজৰ মাটিটা আমাক এৰি দিলে হ'ল। দখল কৰি লৈছে, চাইন বৰ্ড লগাইছে। মোৰ 2 কঠা আছে। আপোনালোকে কেছ কৰা নাই? মই এতিয়ালৈকে কেছ দিয়া নাই। মোৰ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা মাটি মই কিয় কেছ দিম? মোৰ অৰিজিনেল মাটি মই কিয় কেছ দিম? চব জেগাৰ পৰা মই পাৰ্মিশ্যন পোৱা মাটি মই কিয় কাৰ লগত কেছ কৰিব যাম? মইতো ভাল মাটি লৈছোঁ, চব জেগা BTCৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন দিছে অ'কে বুলিয়ে। তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি অফিচৰ ৰেজিষ্ট্ৰি হৈছে আৰু চব নামজাৰি মোৰ নামতে নামজাৰি আছে। চব জেগা চাইলে হ'ল মোৰ নামত সীতা চেত্ৰী বুলিয়ে মোৰ নামত আছে নে নাই, চাৰ্কেল অফিচত যায় চাইলে হ'ল। মোক এৰি দিলে হ'ল, মই কাৰ লগত হাই কেচাল কৰিব নাযাম। আমাক লাগে মোৰ মাটি, মোক লাগে, মই ঘৰ বনাম। ডাক নম্বৰ, পাট্টা নম্বৰ আছে,
628 ডাক নম্বৰ পটা নম্বৰ আমাৰ মাটি আমাক ছাৰ আমাক দিলে হ'ল আৰু কি চাই দিলে একশন কৰিব লাগে না কৰিব আমি কি কৰিম ছাৰেই চাই দিব লাগব আমাৰ কাৰণে আৰু কি কৰিম আমি কাৰ লগত কেছ কৰিব যাম আমি তাৰ আমাৰ লগত টাকা পইচা নাই এটাৰ কাৰণে আমাক যেনে তেনে আমাৰ মাটি আমাক দিলে হ'ল আৰু কি ঠিক আছে का है तो ले लिया हम लोग का तो यहाँ पर बगल में था तो अजीत पाल चंदन पाल मिल के बोर्ड भी लगा दिया हम लोग का रजिस्ट्री किया हुआ माटी है उसके बाद से खजाना दिया हुआ है सब कुछ है बिल्डिंग परमिशन भी है ज़बरदस्ती जिसका पावर जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी का पावर है इसमें माननीय मुख्यमंत्री से ही कहना है कि आप थोड़ा हम लोग का हेल्प करिए सरकारी सामने ही प्रूफ है सरकारी का भी किया वो तो सरकार का किया ही है हम लोग का भी किया और उसके पास ज़्यादा पैसा है इसीलिए पावर और कोई भी केस का सुनवाई नहीं होता है एक तो अभी जमीन नामजारी है खाली दाखिल है उसके बाद से बिल्डिंग परमिशन है हम लोग तो पैसा दे के खरीदे हैं एफआईआर दाखिल किया तूने एफआईआर भी किया है कोई सुनवाई नहीं होता है एक्शन कोई नहीं लेता है क्या बोलोगे 3 कट्ठा जमीन है क्या बोलोगे आप हम यही बोलेंगे गवर्नमेंट को थोड़ा हम लोग को जमीन लगेगा जगह नहीं है बोल के हम लोग किनाए खरीदे हैं हम लोग को घर नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से ही कहना है कि हम लोग को थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री से ही कहना है कि थोड़ा इधर भी देखें जिसका जो माटी है परमिशन निकाला हुआ है वो हम लोग को हाथ में दिलाना चाहिए यही हमको मामा जी से बात यही ৱাল মানে আমি পোষ্ট এটা গাড়িছিলোঁ ৱালত এইখন কাটি লৈ গৈছে সেইদিনা কাটি পেলাই থৈ গৈছে আৰু কি বনাব বিচাৰিছিল আমি ৱাল বান্ধিব বিচাৰিছিলোঁ তাৰমানে আমাক অলৰেডি ডিমাৰ্কেট কৰি দিছিলে চাৰ্কল অফিচাৰে তেখেতে আমাৰ মানুহ আছিলে 4 গ্ৰেডৰ নন্দু বুলি 4 গ্ৰেডৰ আছিলে সি দেখা পাইছে আৰু তাতে ৰ'দটো কাটি পেলাই থৈ গৈছে এটা পোষ্ট আছিল তেখেতৰ নামটো সঞ্জন পাল বুলি গম পাইছোঁ আৰু দিছোঁ আমি এতিয়ালৈ 3বাৰ হ'ল তাৰমানে কেছ মানে আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আগতে এইদিনাখন কেছ দিলোঁ ৰিচেণ্টলি কেছত কোনো কাম দিয়া নাই দিছে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা বুলি শুনিছোঁ কাগজে এৰেষ্ট কৰা হোৱা নাই এতিয়া এইটো খবৰ পোৱা নাই মই খবৰ লোৱা নাই চৰকাৰী বাৰে বাৰে আমি ভাবোঁ আমাৰতো আমি চাৰ্কল অফিচাৰৰ পৰা জইণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ডিমাৰ্কেট কৰি আমাক লিখিত দি গৈছে গতিকে এই হিচাপত আমাৰ বাউণ্ডাৰী ৱালটো হ'ব লাগে আৰু কি আমাৰ মাটি আমাৰ ইয়াতে থাকিব লাগে যিহেতুকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰৰ কোৱাৰ্টাৰটো আছেই আৰ্মি দখল কৰি লৈছিলে বহুত দিন ধৰি কিন্তু WRৰে মাটি হ'ব লাগে আৰু কাটি দিলে আপোনালোকৰ বনাওঁতে ইয়াতেতো প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা লোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ পুলিচ অহা নাই এতিয়া কি ক'ব আপোনালোকে ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব মাজতে হয় আহিব তেওঁলোকে আমি যোগাযোগ ৰাখি আছোঁ কিমান বিঘা মাটি আছে আপোনালোকৰ তাতে 5 বিঘা সামথিং 5 বিঘা 12 লেচা কিবা এইটো কিনি লৈছিল নেকি আগত না কি চন্দন পালে কৈছে নিজৰ মাটি মই শুনামতে তেওঁ ভাবিছে তাৰমানে তেওঁৰো মাটি আছে বুলি কৈছে এইপিনে চাৰ্কল অফিচাৰ পৰা আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দিছে আমাক তথাপি তেওঁ মানা নাই সেইটো মানা নাই সেইকাৰণে আমি কেছটো লিখি দিছোঁ থানাত কি কৰে এইখিনি নিউজ ডেস্ক বড়োসা।